आसनसोल के पोलो मैदान में युवा शिल्पी सांसद की तरफ से आयोजित पुस्तक मेले का आयोजन हुआ। आसनसोल रामकृष्ण मिशन के महाराज स्वामी सोमात्मानंद जी महाराज, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, वसीमुल हक, आसनसोल नगर निगम के मुख्य कानूनी सलाहकार रबीउल इस्लाम सहित तमाम वरिष्ठ हस्तियां इस पुस्तक मेले में मौजूद थी। दीप प्रज्वलित कर पुस्तक मेले का उद्घाटन किया गया। শিল্পী সংসদের আজকে 40তম বইমেলায় আসানসোল কর্পোরেশনকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন এবং আসানসোল কর্পোরেশন বিভিন্ন রকমভাবে সাহায্য করার ওরা অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কর্পোরেশন পাশে দাঁড়াবার প্রয়াস করেছে এবং ওনাদের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে আমরা সবাই হাজির হয়েছি। কাউন্সিলররা আছেন, বান্টি তেওয়ারি রয়েছে, অভিজিৎ ঘটক ছিলেন, আমাদের স্বামীজি ছিলেন, রবিউল রয়েছে, সবাই এখানে সামিল হয়েছিলাম যে যাতে আসানসোলে বইমেলাটা আরও ভালো হয়। যুবশিল্পী সংসদ সত্যি খুব ভালো করেন। ওনাদের যারা রয়েছেন সংসদে, যারা জড়িত সদস্যরা রয়েছেন, সেই সদস্যদের অনুপ্রেরণা রয়েছে এবং ওনারা আসানসোলের মানুষকে অনুপ্রেরণা যোগায় বই পড়ানো। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। हर खबर के लिए हर पल देखते रहे पूर्वी खबर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।